पृथ्वीर समस्त मनुष्य को जदि आमे आध्यात्मिक धर्मीय आधार रे तीन भाग में विभक्त करदेबा ताहा हेबो आस्तिकवादी, नास्तिकवादी एवं अज्ञेयवादी अर्थात एग्नोस्टिक। आध्यात्मिक जगत रे यही तीन प्रकार मनुष्यों भितर कौन सबू वैचारिक मतभेद रोची आसतु विचार करिबा। आस्तिकवादी लोक माने ईश्वर को उपरे गभीर आस्था और अटल विश्वास रखि थांती। सेमाने विज्ञान को मानती एवं समस्त विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या द्वारा उद्भावन करा जायथिबा उपकरण को बिना द्विधारे व्यवहार मध्य करती। तथापि कहती विज्ञानर जेउठी शेष आध्यात्मवाद सेउठु आरंभ होता है, अर्थात विज्ञानर सीमा अच्छी एवं आध्यात्मवाद सीमाहीन। आस्तिक माने किंतु ठीक भावे कहि परिबे नाही जे आध्यात्मवाद किभଳି वस्तु ओ तार आरंभ ओ शेष केउठी। सेमानकु नास्तिकवादी बुद्धिजीवी माने जेते प्रकार तर्क ओ प्रमाण देई सृष्टि रहस्य ओ ईश्वरक अस्तित्वहीनता संपर्क में बुझाइले मध्य सेमाने मानती नाही, मानिबाकु चाहती नाही। समस्तक मनरे भक्ति भावना कम, किंतु सेमाने काल्पनिक देवी देवता को एते भय करती जे तांको विरुद्ध रे किछि कहिबा दूरे थाउ से भली किछि नकारात्मक चिंता करिबा महापाप बोली भाबंती। पाप कले ईश्वर तांकु दंड देबे एही कथा पिलाटी दिनरु शुणी शुणी सेमाने भयालु होई जांती, कारण अधिकांश भक्त निजर मूल धर्म ग्रंथ गुड़िक पढ़ी न थांती। नास्तिकवादी तर्क शुणी किछि समय पई सेमाने बुझिबार बाहाना कले मध्य पुणी आउ किछि वितंडा तर्क नहीं जुक्ति करने आगे आसंती। अति छोट छोट प्रश्न कले मध्य सेमानंकर धार्मिक भावना आहत हो जाए। भावना आहत हेले सेमाने असहिष्णु हो जाती। परिवर्तन को सेमाने सहजरे ग्रहण करि पारंती नाही, तेणु सेमानंक सहित तर्क वितर्क करी किछि लाभ नाही। नास्तिकवादी लोक माने संपूर्ण भावे विज्ञान सिद्धांत को मानती, तेबे भी विज्ञान सिद्ध तथ्य गुड़िक बारंबार परीक्षा निरीक्षा करी पूर्ण रूपे प्रमाणित न होगा पर्यंत सेमाने संदेह प्रकट करती। सेमानंक विश्वास अटल नुहे। विज्ञान सिद्धांत गुड़िकरे किछि परिवर्तन हेले नास्तिक माने सहजरे निजर पूर्व विश्वास को मध्य परिवर्तन कर दियंती। समयानुक्रमे प्राकृतिक रूपे सामाजिक जीवन शैली रे परिवर्तन को सेमाने सहजरे ग्रहण करती। कौनसी गोटिए निर्दिष्ट विचारधारा रे आजीवन बांधी होई रहिबाकु नास्तिक माने पसंद करती नहीं। मानव समाज रे श्रृंखला, भाईचारा, अहिंसा, शिष्टाचार, सुख और शांति रक्षा करिया पई सेमाने सर्वदा प्रयास करिथांती। सच्चा नास्तिक माने केबे हिंसा को पसंद करती नहीं किंबा प्रोत्साहित करती नहीं। सेथिपाई दुनियार कौनसी प्रख्यात नास्तिक व्यक्ति अपराधिक मामला रे जेल दंड पाई नाहांती। नेदरलैंड भली नास्तिक बहुल देश में अपराधी संख्या कम थिबारु जेल खाना नहीं कहले अत्युक्ति हेब नाही। आज पर्यंत पृथ्वी रे विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार जेतिकी प्रगति होई पारछि ताहा केवल नास्तिकवादी और विज्ञानवादी मनीष मानक द्वारा संभव होइछि। अज्ञेयवादी लोक माने मध्य नास्तिक मानक भली कट्टरवादी नुहंती। सेमानक सहित आपण तर्क वितर्क करिपारिबे। सेमाने असहिष्णु नुहंती। असल तथ्य को जानिया पई सेमानक भितरे एक जिज्ञासा और धैर्य थाए। सेमाने विज्ञान को तो मानती, तेबे भी अदृश्य शक्ति को अविश्वास करिपारंती नाही। मिथ्या को सेतेबेले स्वीकार करंती जेतेबेले केही प्रमाण सहित मिथ्या बोली प्रमाण कर दियंती। तेणु तांकु प्रथमे एभली बुझेई मनैबाकू पड़िबो जे से जहा सत बोली भाबुचंती ताहा भूल भी हेई पारे। से जदि ठीक भावे चिंता करिबे जे आज पर्यंत मु जेउ अदृश्य शक्ति को विश्वास करुची ताहा मिछ भी हेई पारे, तेबे से निजे ही विश्वास करिबा त्याग करदेबे। तांकु बुझेइबा पई सरल उपाय हेउची तांकु आमर व्यक्तिगत निष्पत्ति बा राय न देई तांकु प्रश्न करिबा, आपण विश्वर सृष्टि संपर्क रे कौन मत रखुचंती। से कहिबे एही विश्व को तो केही जणे सृष्टि करिछि, सृष्टिकर्ता बिना किछि संभव होई परिबो नाही। आमे पचारिबा ठीक अछि, आमे मानिबा जे स्रष्टा बिना सृष्टि नाही एवं विश्व को केही जणे सृष्टि करिछि। तेबे प्रश्न उठुछि सेही सृष्टिकर्ता को किए सृष्टि करिछि। एइठी से टिके द्वंद्वरे पड़ी जिवे। तथापि से निजर मत को बंचाई रखिया पई कहिबे ईश्वर स्वयं संभूत,
ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ପୁଣି ଆମେ ପଚାରିବା, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ଭୂତ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ଭୂତ ନ ହେବ କାହିଁକି? ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଜୀବ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ଭୂତ ହେଉଥିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଦୂଷିତ ମଇଳା ପାଣିରୁ ମଶା ଆପେ ଆପେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଓ ପରିବା ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ପୋକ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଏହି ତର୍କକୁ ଯଦି ସେ ମାନିଯିବେ ତେବେ ସେ ନିଜେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ତେବେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ସେ ହୁଏତ ଏହି 3 ଗୋଟି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତରର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଆ ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଉତ୍ତରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟୁଛି କାହିଁକି? ବିଶେଷ କରି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେମିତିକି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ଘଟୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଅଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ଏହିଭଳି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ବୋଲି ମାନିବା, ତେବେ ମଣିଷ ସେହି ନିୟମକୁ ସହଜରେ ମାନିପାରିବ କି? ତେବେ ମଣିଷମାନେ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କର୍ମକାଣ୍ଡ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଅଜ୍ଞବାଦୀ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ବି ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି କହିବେ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ଉତ୍ତର ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳକର୍ତ୍ତା ତେବେ ମଣିଷମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ଶୋକ ଆଦି ଭୋଗ କରିଲା ବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆକାଶରେ କେଉଁଠି ଚୁପଚାପ ଲୁଚି ରହୁଛନ୍ତି? ଅଜ୍ଞବାଦୀ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି ହୁଏତ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଥା। କିଛି ଅଜ୍ଞବାଦୀ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ମାନବ ରୂପେ ଜାତ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଦି କରି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକଟ କରିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଆମେ ପଚାରିବୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ମଣିଷ ଜାତିର କୌଣସି ବାପା ଓ ମା ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କରି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନ ନେଇ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତେବେ ସେ ହୁଏତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହି ବଡ଼ ହେବ। ତେବେ ସେ କ'ଣ କେବଳ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ବାପା ଓ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକଟ କରିବ? ଏହି ତର୍କ ଉପରେ ବି ଅଜ୍ଞବାଦୀ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିବେ, କେବେ ନୁହେଁ। ଜନ୍ମ କରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିବା ମା ଅପେକ୍ଷା ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଥିବା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ବେଶୀ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିଛି ଅଜ୍ଞବାଦୀ ଆଉ ଏକ ତର୍କ ରଖନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁ କରାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମଣିଷର କର୍ମ ଉପରେ ଅଧିକାର ରହିଲା କେଉଁଠି? ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି? ସେ ତ ଗୋଟିଏ ବାଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିବ। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବି ସେହି ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ସେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ, କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତାକୁ ଜଣେଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ହେଉ କି ମନ୍ଦ କର୍ମ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦାୟୀ। ଅଜ୍ଞବାଦୀମାନେ ଏଇଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ନାସ୍ତିକବାଦୀ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ आस्तिक नास्तिक एवं अज्ञवादी मानकर विचार विषय आशा करुचु आजिर अध्याय आपनकु भल लागिथिबो निश्चय। वीडियो भल लागिले वीडियो को लाइक करंतु, वीडियो को शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत दियंतु। नुआ वीडियो देखिया पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन ने क्लिक करंतु। देखा हेबो आउ एको नुआ शिक्षणीय वीडियो रे। नमस्कार।